महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य मेरुमन्थर निषदक्रौञ्चलिन्धमाननहेमकूटहिमा
विघ्ननिवारकस्य श्री महागणपतेः प्रसादेन पंचवक्त्र द्विपंचकर त्रिपंचलोचन समंचित प्रपंचस्य श्री मीनाक्षी विकासमेन सोमसुंदरेश्वर प्रसादेन च विजृंभितं सुंदरं स्वर्णपरंपराभंगिभर्जितबालारुणजितेः आर्तिगरस्य कार्तिकेयस्य कुटध्वजस्य मयूराधिरूढस्य कलियुगवरदस्य श्रीवल्लीदेवसमेत सुब्रह्मण्यस्वामिनः प्रसादेन धरणिसलिलजगन्नोपगणगन्धस्वरूपस्पर्शभवभेदभिन्न विभिन्न प्रपंचात्मकस्य श्री महाविष्णोः प्रसादेन सचामरमावाणी सत्यरक्षण सेवितायाः अकुंठ कंठध्वनि गंभीर सिंह वायुन्यायाः श्री महाकाल्यंबिकायाः प्रसादेन श्री महामार्गंबिकायाश्च प्रसादेन विशेषतः आदित्यादि नवग्रह देवतानां परिपूर्ण प्रसादेन अनुग्रहेण च अस्मिन् नूतन संवत्सर विषु पुण्यकाले अस्यालयस्य महत्त्वपूर्णकालस्य सिंहराशिजातस्य मीनामदेयस्य आगमनस्य जमनक्षत्रेमराशिजातस्य मीनामदेयस्य आगमनस्य जमनक्षत्रेमराशिजातस्य श्रीकृष्णनामदेयस्य जन्मराशिजातस्य कृष्णमाचरीनामदेयस्य जन्मस्य जमनक्षत्रेमराशिजातस्य मीनामदेयस्य जन्मराशिजातस्य लेखनमदेयस्य जमनक्षत्रेमराशिजातस्य सुशेषं शिवसुब्रह्मण्यं नामाङ्कितस्य अत्र आगतानां सर्वेषां भक्त महाजनानां सकल कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य औदार्य औचित्य औन्नत्यादि समस्त ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्षाख्य चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं अरोगदृढगात्रसिद्ध्यर्थं आचन्द्रार्थवंशाभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषुकालप्राप्त्यर्थं सर्वारक्तशान्त्यर्थं अपमृत्युदोषनिवारणद्वारा पूर्णायुष्यप्राप्त्यर्थं सर्वेषाम् आदित्यादि नवग्रहदेवतानां राजकुल्यनिवृत्तिद्वारा आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं विशेषतः सूर्यग्रहप्रसादेन अरोग दृढगात्रता सिद्ध्यर्थं चन्द्रग्रहप्रसादेन मनसः प्रसादसिद्ध्यर्थं अंगारकग्रहप्रसादेन सहोदर लाभसिद्ध्यर्थं समस्त भूमिलाभसिद्ध्यर्थं बुधग्रहप्रसादेन ज्ञान अभिवृद्ध्यर्थं विद्यापारंगतासिद्ध्यर्थं गुरुग्रहप्रसादेन अतिशीघ्रमेव युवानां युवतीनां चितकाले विवाहप्राप्त्यर्थं अपुत्राणां सत्सन्तानप्राप्त्यर्थं शुक्रग्रहप्रसादेन कलत्र सुख अवाप्त्यर्थं दम्पत्योः अन्योन्य प्रेमाभिवृद्ध्यर्थं शनैश्चरग्रहप्रसादेन पूर्णायुष्यप्राप्त्यर्थं उद्योग उन्नतपदाप्त्यर्थं राहुग्रहप्रसादेन समस्त सन्मङ्गलावाप्त्यर्थं केतुग्रहप्रसादेन ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रहदेवतानां प्रसादसिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक तापत्रय निवारणद्वारा समस्त सन्मङ्गलावाप्त्यर्थं श्री वल्लीदेवसमेत शिवसुब्रह्मण्य स्वामिनः प्रसादेन अस्मिन् नूतन वत्सर आरंभे नूतन वत्सरे सर्वत्र सुवृष्टिद्वारा जलसम्पूर्णता सिद्ध्यर्थं तद्वारा समस्त सस्याभिवृद्ध्यर्थं तद्वारा लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं विशेषतः श्री आदित्यादि नवग्रह देवतानां प्रसादेन समस्त सन्मङ्गलावाप्त्यर्थं समस्त वैर शत्रुभाव निवृत्ति द्वारा सर्वेषाम् अन्योन्य प्रेम अनुरागपूर्वक समस्त स्नेहाभिवृद्ध्यर्थं तद्वारा लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं श्री वल्लीदेवसमेत सुब्रह्मण्य स्वामिनः परिपूर्ण प्रसाद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् नूतन वत्सरारम्भे आदित्यादि सूर्यग्रह स्वामिनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् विषु पुण्यकाले आदित्यादि नवग्रह आराधन हवन पूजा महामंगल वैभव कर्म करिष्ये अक्षतानुग्रहो निरस्य अपौपस्पृश्य